मो जीवन अधिक भल जहाँ को माने मनलता से जेते बेले गोटे घंटार अन्वेषण पठे मो जीवी सही निघंट बनानी मध्य को आउ ए चंदनगढ़ राजकुमार युवराज शिव सही बनानी मध्य को घंटार अन्वेषण बस एथर वीरत्वर बेश नहीं निश्चय जीव डहाणरे दड़ती आउ बामरे धनु धरी जीव से वीरत्वर बेश नहीं से घंटार निमन्न वीरत्वर बेश साजी आनंद वीर नाना पुष्प विकसित दिशई सुंदर वीरत्वर बेश साजी आनंद वीर नाना पुष्प विकसित दिशई सुंदर सुंदर हे सबदन तार कोकिला को जनतार कनपता शुणी मनरे आनंद है चौबीर मणि सुन सुदान हे रमैश गोर कानने धन्य प्रकृति रे तुहर बिहार करुअति स्वर्ग नंदन बन धन्य धन्य प्रकृति रे तुहर बिहार निंदा करुअति स्वर्ग नंदन बन पद्म पाद मणिगुरु ए विचार निकंच वन मध्य बुलू अच्छी न जीव मनर संचय से वीरत्वर बेश नहीं जेबे मही पड़ोसी निकंच बनानी मध्य जिते बेले मो जीवन ठू अधिक भल पाई अच्छी से प्राण प्रिया लता कथा के अवज्ञा हेनी से प्रतिशोध करुछि एही मुहूर्त चली जेबी सही पड़ोसी जंगल घंटा अन्वेषण वीर हईला प्रस्तुत हे भगवान मुझे कौन कली प्रभु मो झील को मो राज्य तड़ी दे शेषरी यही दुख भोगिबार थिला हे जगतर नाथ जगन्नाथ यही दुख कण मत तबे दे पार थिला प्रभु हे भगवान चाली चाली देह बहुत दर्द हेलानी हे भगवान
ମା ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି ମା। ଭୋକରେ ଅଙ୍ଗ ପୁରା ଥରି ଉଠୁଛି। ହେଲେ କଣ କରିବି? ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଉପବାସ ରହିବି? ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆଜି ହାତ ପତେଇ ଭିକ ମାଗିବି, ଭିକ। এই ହାତରେ ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଭାରତରେ ହାତ ପତି ଭିକ ମାଗିବି, ଭିକ। भिक्षा मुठे दिया मागो मौसी ए दास रे भिक्षा मुठे दिया मागो मौसी ए दास रे तुम्हें मोरा साहा तुम्हें चाऊबा, तुम्हें मोरा साहा तुम्हें चाऊबा, तुम भी रूसा नहीं, तुम भी रूसा नहीं। भिक्षा मुठे दिया मागो मौसी ए दास रे अड़ी, ए दास रे अड़ी। माँ ए भिखारी को भिक्षा कर दियो माँ। दियो गो बाबा रे जड़े दांडर भिखारी बा एई पुरारे देइथिले बा तबे माने से पुरारे निश्चय पाइब बा भगवान तुमर मंगल करिबी भगवान तुमको कोटि परमायु देवे चली चली
देह बहुत दर्द हेलाणी जाए मु आरतारे भिक मागी बचिबी जाए आज से मोर लता झील के नाती गोटे ही रे बुढ़ी ना दबा के पड़वा आज मोर भल ना देता बच्चे को देबरी साबर बुढ़ा होय रे बुढ़ी भल ना देमु के ना देबू भल ना देमु रे बुढ़ी से नाती आसले तो देमु के लग करे जे नाती मन के बार देखू चना मई अरे माँ आज नाती के ना देमु ठीक अच्छे पिता अरे माँ आकाश बोली आज ठारू डाकिबू बुझलु हाँ हाँ चला जाऊँ माँ ये बुढ़ी देख गा खावा खुबी टांचु ने जे नाती तो खूब भूखे होती बा तोर लागे खाना ता होती बा जमलर कल मूल पूरा आंचु के ए साबर अरे बुढ़ी मैं तो का छाड़ी दी कर नाती के रही भी बोलू चाहबे ये बाजी काली तो हंता करसन ना मां बहन मन बोली मैं नाती का दे रही भी बोले जे साबर ये वो मोर खला बात तू धूल नहीं झिट रबो मन नाती संग खेले खेली मैं रही बिना मन नाती का जे देख देख तोर खुशीर कथा रइबू के मोर काजे रइबू जी तमे बुढ़ा है ना तमर का जे नहीं रहे ना हां बुढ़ा हले यार के पले जीबू ना के नाती काजे एबे मगे नहीं पूछी पा मुई गुलगुला नहीं भी के नाती का जीबू जी नाती मैं पूछमु ना तमके हां ठीक अछि ताले पूछो ताले मोके आराम से जा चल मां जी मां आज आकाश के आज विद्या सीखे धनु विद्या बने बने विद्या सिखाई देब है रे बुढ़ी विद्या दिलो तो सिखा सिबे बना के ए आकाश नाती आज तुम्हें धनु विद्या सीखब हाँ जा हाँ ठीक अच्छे ताले धनु विद्या चलो चलन तो जा
ମୋ ପୁଅ ଆକାଶ ତା ଅଜା ପାଖଙ୍କୁ ସେ ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିଲାନି କାହିଁକି? ନା ନା, ସେ କାହା ସାଥିରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ। ନା ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। अरे बाप धन, हाँ माँ तू एत बेला है कौटी थी रे बाप? माटी खेलुथिली माँ। तते न देखिले मु जमा रही पारुनी रे बाप। हेले कौन कहती बाप? हाँ माँ, मु अजांक सहित धनुर्विद्या शिखिकी एबे गंडाबद्ध करबा पई जाउची माँ। गंडाबद्ध करबा को जीवु? हाँ माता। हेले बाप चंचले फेरी आसीबु? हाँ माता। मु तो बाट को अनेक छिबी। आपण किछि डरी चिंता करिवार नाही माता, मु शीघ्र फेरी आसीबी। ठीक अछि रे बाप, शीघ्र फेरी आसीबु। हाँ माता। ठीक अछि, आ चंचले डेरी करनी, चंचले जाई सेई गंडा को बदी चंचले फेरी आसीबु। हाँ माता। ठीक अछि रे बाप, ती भी चल। मते आशीर्वाद करंतु माता, मु शीघ्र फेरी आसीबी। ठीक अछि रे बाप। सन्मुखर दिशे मोर एक आउ ए घंटा को बध कर नहीं जीवी मु चंदनगढ़ को। सावधान सावधान, ए घंटा ओ एथर तो ऊपर को अस्त्र तालन कर। अस्त्र चालन करने साथे साथे गंडा अटकी गला। आउ ये गंडा को नहीं जीवी मो पितृ श्राद्ध निमंत्रण। ए गंडा मु बध करिछि। अरे ए बाबू, ए बाबू, ए गंडा मो बध करिछि। ए गंडा मु बध करिछि। आपण मिछ कहउछंती। मु मिछ कहउछि? अरे अरे चंदनगढ़ युवराज के मिछ कहबनी। सबु समय रे उचित समय रे केवल सत कही चंदनगढ़ प्रजावासी को सेवा करुछि। सतरे मु सत्यता प्रमाण सहित कहूची ए गंडा मु बध करिछि। ना युवराज, ए गंडा को मु बध करिछि। ना बाबू, सत्यतार सहित कहूची बाबू, मानि जाओ ए गंडा मु बध करिछि। ना ना, ए गंडा को मु बध करिछि। अरे ए बालक तो मानु नहीं। ये त्रिपुर विजयी आनंद वीर, जहार धनु टंकर कंपी जाए स्वर्गपुर औषनाशीर, आउ जहार तीर आक्रमण रे कंपी जाए से कंपई गिरी कानन। आउ से गंधा मु बध कर
ए पुत्र मानुनी ना बाबू ए बाबू मो मो तुमको कहूची पुओ तमे फेरी जाओ ए गंडा मोर सतरी कहूची ए गंडा मु बध करिछि ना युवराज ए गंडा को बो निज हाथ रे बद्ध करिछि आपण मिछ कहउछन्ती त्रिविजय नाटर नायक मो आनंद वीर ए घंटा मु बध करिछि बारंबार कहूची बाबू ए घंटा मु बध करिछि ना युवराज ए गंडा मु बद्ध करिछि आपण मिछ कहउछन्ती ओ मु मिछ कहूची हां हां आपण मिछ कहउछन्ती नाई बाबू तुमको देखिला सत मो शरीर समस्त शरीर समस्त राम टांकुरी हो जाउछि आ मो तुमको स्नेह ममता आउ भल पाइबार सहित कहूची ए बाबू ए घंटा मो बध करिछि ना युवराज ना ए गंडा को मु बध करिछि सप्त हुआ निर्बोध संतान बेलु बेलु कटु वाक्य करिला मो अंके रक्तर प्रभा सुन बाबू शेष तर पाई कहूछि ए घंटा मो बध करिछि युवराज ना ए गंडा को मु बध करिछि ताहले तुमे जदि सतरे मा क्षीर खाई था ताहले मो सहित युद्ध करी तप्त हुआ निर्बोध संतान बेलु बेलु कटु वाक्य करी मो अंग जलाइला लंका भाली आउ सुना निर्बोध संतान मो तुमको अनेक थर कहिछि ए घंटा मु बोध करिछि अरे निर्बोध शिशु नंदन जानी दाऊ मोर परित्राण अरे निर्बोध शिशु नंदन तुम्हारी नगर ए स्थान तुम्हें छाड़ी है युवराज तुम्हारी नगर ए स्थान तुम्हें छाड़ी है गण करी आदि है मो परिचय सुनिबा को तमे चाहूछ ना हां हां मो तुम परिचय सुनिबा को चाहे सतरी मो परिचय सुनिबा को चाह हां न जाने कि तू ही आनंद मुहि वीरत्वर ध्वजा उड़े न जानो कि तू ही आनंद मुहि वीरत्वर ध्वजा उड़े दादनु टंकारे कंपे सोना तीरा कंपाए गिरी कानन निर्बोध शिशु नंदन न जानू कि तू ही मो परित्राण अरे निर्बोध शिशु नंदन देहरे जदि तोर वीर रक्त थाई प्रकृतर तो घंटा को बध कर बेश ठीक आगे ही आस ए समर प्रांगणे देखा जीव घंटा को किए बध करिछि बेश ठीक अछि ताहले युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुत
ସାମାନ୍ୟ ବାଲକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ମୋତେ ପରାଜୟ କରି ମାରିଦେଲା ମୋ ହୃଦୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର। ମୋ ହୃଦୟ କାହିଁକି କମ୍ପିତ ହେଇଯାଉଛି? ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନା। देखी देख तोरे जीवन अच्छी केनता बने कर देखी देख। देखी जाने चुकने जीवन अच्छी केनता ए बुढ़ा मला ना ए बुढ़ी मुई टिके देखी देख सी मला तू जानी चुकने जान चीजे देखो देखो जीवन आछे रे बुढ़ी जीवन आछे हला तू देखी नहीं जानछु जीवन फुट फुट करूछे मुई जल्दी ए बुढ़ी देरी नहीं करू ना मु चेरी मूली आनी जाइसी जा जा जल्दी हाँ। आबो। ए बुढ़ी तू चेरी मूली आनी करे आसीनी ना जल्दी बाढ़ हमार जीवन बचा बाटा हमार बड़ काम है हमार तो सबर जाती लो है जल्दी बाढ़ बुढ़ी बाटलू करे बुढ़ी हाय हाय चल चल जल्दी चल पियामु हमार जीवन बड़ काम बचे बाटा बुढ़ी देख तू आटी के पान हले दो ठीक आटी के भल लगवा नहीं जाइसी रे बुढ़ी आनी जाइसी
पुओ तो परिचय दे सन्मुखे उपस्थित मोर जयंत ठाकुर सन्मुखे उपस्थित मोर जयंत ठाकुराणी मु भूली पारिबी आपणक कृपा ये तू धर्म पिता आपण जेतेबेले मृत्यु मुखरे मते बंचाई शुणिबे मो परिचय हाँ तेबे ताले तू परिचय को शुणी रखते पिता मो परिचय हाँ हाँ पिता हाँ माननीय पूज्य पिता रखनी वेदना चंदन गढ़ मुई अटे हे राजना चंदनगढ़ सर माननीय पूज्य माता रखनी वेदना चंदन गढ़ मुई अटे राजना पितृ साधन नियंत्रण करिली गमन आकस्मिक दुर्घटना हेला मो जीवन आनंद बोली नाम अटाई मनाम युद्ध विद्यारे दिली अटे पराक्रम पिता आनंद बोलीर नाम अटाई मनाम युद्ध विद्यारे अटे पराक्रम बालक हते निपुण हाँ धर्म पिता आपण मो जीवन बंची आपण को पिता बोली डाकी पारिबे हाँ हाँ बापा हमें जो सबरे सबरे नामे बंचे हमर कर्तव्य माँ ए माँ माँ हाँ मणि गुरु राय लेखन रचना अन्यथा नुहई केबे पूज्य पिता शुणा बापा आपण मते
ଆପଣ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଏଡ଼ିଟିରୁ ଏଡ଼ିଟି ହେଲେ ପିତା ଦେଖି ନାହିଁ ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କ ମୋହ। ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବି? ହଁ ହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲେ ଆମ ରାସ୍ତାକେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବାପା ତମର ବାପା ମା କିଏ? ମା ପିତା ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ବାପା ମା ନାହିଁ ପଚାରେ ଆପଣ ମୋ ବାପା ମାଉଛନ୍ତି। ମା ଏ ମା ମୁଁ ତ କେବେ ମୋ ମା ମୁହଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ମା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବି? ମା ଏ ମା ମା ଏ ମା जननी गो जननी जन्मदात्री माँ तो कुलरे देखी सारा दुनिया जननी गो जननी जन्मदात्री माँ तो कुलारे देखी सारा दुनिया तू देवकी गो तू जशोदा तू बचकी माँ तू बचोदा तम सही स्नेह थिले भूली जीवी दुनिया जननी गो जननी जन्मदात्री माँ तो कुलरे देखी सारा दुनिया खुशी देखिबाकू केते कथा मने पड़े भाबिबाकू अबुझाए मन बुझे नहीं किछि आखि खोलिले मा तो छवि दिशुछि हसीबा गो हसीबा से के तने लेखा दिबा तुमरी ना हसीबा गो हसीबा सारा दुनिया से के तने लेखा दिबा तुमरी ना सरला प्रसन्न माँ मणिरा रचना सरला प्रसन्न माँ मणिरा रचना तू हसीला मु हसीबी हसीब मो दुनिया जननी गो जननी जन्मदात्री माँ कुलरे देखी सारा दुनिया
आम कर्तव्य हेले आम रास्ता के आम जाऊँ निश्चय बापा मो जाऊँ मो पितृ श्राद्ध निमंते घंटा अन्वेषण गंडा अनुष्ठान हाँ बापा एबे तमे तम चला पथरे चली जा बापा मो जाऊँ मो गंतव्य फल को बापा मो शेष प्रणाम ग्रहण करंतु पिता समस्या हो गला कि ए जाई आसेनी स्वामी एते समय काहे की लागिला सुन प्रांति लता घंटार अनेशरे जाऊ जाऊ किसी समय विलंब ही गला से मनाउना करिवार किछि आवश्यक नहीं साथरे गंडा नहीं कि आसिल सुडलता आस मो पाख आस किछि समय वास्तव तमे विलंब देखि मो केते नमस्कार युवराज युवराज नमस्कार मते चिन्हि पारुचंती मु तो आपण को चिन्हि पारुनी सतरे मते चिन्हि पारुन ए किए हाँ जी मो मो स्त्री लता अपन स्त्री हाँ लता हाँ बाड़ी पुड़ी तोते लज्जा लागुनी लता बोली कहबाकू मु पूरा लता छी तते लाज लागिबा कथा एमिति मिछ कहूचु ओला जोगे न चतर कही तू काहे कि मो स्वामी की आसी कि मो स्वामी कहू तते लज्जा लागुनी ताले तो स्वामी हेले भलो भाबरे तते तो जणा थिबो सेई राक्षस को किए मारी थिले मो स्वामी ही मारी थिले राक्षस को मु निज आखिरे देखि निज आखिरे देखिछु तू मिछ कहूचु ना मु सत कहूची एई सत हेले तो पितांक नाम तो तते जणा थिबो को राज्य तो तो ना तो तू जानिसु हेले तो पितांक नाम आउ तो राज्यंक नाम जानिछु चंपागढ़ राजार वीरसेन अमर पिता जेमिति अभिनय करुची सतरी यांको बोधे किए कहि नाही तो हेले या भी तो तू जानी थी वो तू तो स्वामी कसाय थी रे को पटे जाइथिलु और को बणा को जाइथिलु सेटा बोते तोते जणा थिबो ठीक ठीक तू मिछ कहबाकू बहुत चालाकी देखे ए लता ठीक अछि सुनो सुनो ए लता से झियो मधु मिलन
আকাশ পবন কেতে আহা ନାଇଁ 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 ଯୁବରାଜ ୟାଙ୍କୁ ପଚାର ୟାଙ୍କ ଅସଲ ନାମଟା କ'ଣ ସେ ନିଜେ କହିବ। ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏ କହୁଛି ଲତା, ଏ କହୁଛି ଲତା, ପ୍ରକୃତରେ ଲତା କି? ମୁଁ ଯୁବରାଜ। ହଉଛି ଲତା। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଲତା। ଆଉ ତମେ? ମୁଁ ହିଁ ଲତା, ସତ କହୁଛି। ଆଉ ତମେ? ନା ଯୁବରାଜ ମୁଁ ଲତା, ତାଙ୍କୁ ପଚାର ତା ଅସଲ ନାମ କ'ଣ। ଆରେ ବନ୍ଦ କର। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଲତା ସତ କହ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଲତା। ମୁଁ ସେନାପତି ମହାଶୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରକାଶ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ଲତା କି? ଆରେ ଭଣଜା ମାମୁ ଫଟାଫଟ ଲଗାଇ ଦେ। ଯୁବରାଜ ଏଇ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ହଉଛି ଲତା। ଆଉ ଏ ଝିଅ ବେଚ କହୁଛି। ନା ମହାରାଜ, ପାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଲତା। କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତମେ ତ ବୋଧେ ତାକୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି, ଏ ଭଣଜା ଆଉ ଜାଣିବ କେମିତି? ମାମୁ ଏ ମିଠେଇଟା ମିଛ କହୁଛି। ମହାରାଜ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ଏଇ ନାଟ। ନାଇଁ ଯୁବରାଜ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। আরে রে ছলনা মই করুতি ছলনা রে রাজ যে মালতা কেতি করু প্রতারণা রে রাজ যে মার উচিষ্টা খাউথিলু নীতি রাজ যে মার উচিষ্টা খাউথিলু নীতি মায়াবিনী রে ধরা পড়ি গলু কহে মনি রে যুবরাজ সেনাপতি শুনিল তো জানি পারিল তো কিয়ে লতা বলি সেনাপতি ମୁଁ ଯାଉଛି ଲମ୍ପଟିଟିଏ ଆଉ ନା ଯୁବରାଜ ଏ ଛନ୍ଦରେ କହିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ଲତା ଲତା ଯୁବରାଜ ମୁଁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଲତା ତମେ ହିଁ ପ୍ରିୟ ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ଲତା ହଁ ଏ ବାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଆସିକି ଯୁବରାଜ ଦେଖୁଛ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଲତା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ନା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ତମେ କେମିତି ଆଉ କେମିତି କଲାକୁ ତମକୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ପଚାର ସେ କେମିତି କଲାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲ ପଚାର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯଦି ଲତା ତାହେଲେ ସତ କହିବ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ କାହିଁକି ସେ ପରା ରାଜରାଣୀ ଲତା ନା ଗୋଟିଏ ଦାସୀ ମୋହିନୀ ନା ମୁଁ ମୋହିନୀ ନୁହେଁ ସେଇ ମୋହିନୀ ନା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଲତା ଲତା ଏ ଭଣଜା ମାମୁ ଏ ପୁଣି ଲତା ନାଇଁ ମାମୁ ଯୁବରାଜ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଏ ଲତା ନୁହେଁ ଏ ହଉଛି ମୋହିନୀ ଯୁବରାଜ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତରେ ପ୍ରବାସୀରକୁ କିଏ ମାରିଲା ସେଇଟା ତ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଅଛି ସୁକାମାରୀ ଆଉ ପ୍ରଭାସରକୁ କେବଳ ମୁଁ ମାରିଛେ ହଁ ଯୁବରାଜ ମାନେ ପ୍ରଭାସୁରକୁ ନା ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କେବେ କରିନି କେବେ କରିବିନି ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି ଆରେ ମିଛ କହୁଛୁ ମିଛ ନା ନା ଯୁବରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଟ ମହାରାଣୀ ଲତା
କାହିଁ ଏଇ ମୋ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲତା କି ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ତମ ଦି ଜଣକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେଇ ପ୍ରତାପ ଅସୁରକୁ ମାଧିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଯୁବରାଜ ରାଜଜେମା ଲତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବସୁର ହତ୍ୟା କରି ସପା ସମୟରେ ମୋ ଭଣଜା ଆସି ମାରିବି ବୋଲି ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେନାପତି ମହାଶୟ, ହଁ ଯୁବରାଜ, ତମ ମାମୁଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମିଛ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ସେଇଟା ପ୍ରଭାସ ଅସୁରକୁ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲି ସେଇଟା କେବଳ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ବାଛିବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର କହିବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବେଶ, ଏଥର ଜଣା ପଡ଼ିବ କିଏ ଲତା। ସେ ତ କହୁଥିଲା ହଁ, ମୁଁ ଲତା ବୋଲି। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ତମେ କହ ପ୍ରଭାବସୁରକୁ ବଧ କରିବା ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ମୋ ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ଏ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଲମ୍ପଟି ନାରୀ, ନା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ପ୍ରଭାବସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ମୋ ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଲତା, ଆଉ ତମେ ମୋ ସାଥେ ଛଳନା କରିଛ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ଆସଲତା ରାସ୍ତାଟା ଫିଟେଇ ଦେଲୁ ରେ ବହି। ସବୁ ଆମକୁ ମିଛରେ ଫାନ୍ଦରେ ଲଗେଇ ଦେଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭଣଞ୍ଜ, ମାମୁ, ଏହାକୁ କଣ କରିବା? ଏହାକୁ କଣ କରିବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମହିନେ, ତୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ର ଚମ୍ପଟ କରିଦେଲୁ ଲୋ, ଆଉ ସବୁ ରାସ୍ତା ତୁ ଫିଟେଇ ଦେଲୁ। আরে ভনঞ্জা, মতে কুয়া নাই বলা নাই, একা থরে শেষ করে দেলু রে মামা। ভনঞ্জ, এই চম্পকগড় আখি, এই চম্পকগড়କୁ ଯିଏ ନଜର ଦେବ ତାକୁ ମୁଁ ଏହା ହିଁ କରିବି ମାମ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭଣଞ୍ଜ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମାମ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆସିପାର। ଠିକ ଅଛି ଭଣଜା, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ମାମ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲତାକୁ ପାଇଲ। ହଁ ସେନାପତି ମହାଶୟ, ମୁଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଲତାକୁ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ସେନାପତି ମହାଶୟ, ଯୁବରାଜ। ହଁ ସେନାପତି ମହାଶୟ, ହଁ ଯୁବରାଜ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପଚାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେନାପତି ମହାଶୟ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ରାଜକୁମାର ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛି ଆନନ୍ଦ ବୀର,
मते निमंत्रण करिवे सेनापति महाशय। एथर आपण आसी पारंती सेनापति महाशय। ठीक अछि युवराज ताहेले मु आसुछि। आउ सेई राज्य रे जणाई देवी राजकुमारी लता चंदनगढ़ युवराज आनंद साथे जाइछि। ठीक अछि युवराज मु निश्चय जणाई देबी। निश्चय निश्चय सेनापति महाशय। हेले आपणक अनुरोध करुछि शेष थर पई आपण मो बंधुत्व स्वीकार करंतु। ठीक अछि युवराज ताहेले मु आसुछि युवराज। तेबे आसी पारंतु सेनापति महाशय। लता ए लता मोर जनतारे भूल हो जाइछि। लता तमे तो जानी छ मु तो भूल करी तार जदि कोनोसी शास्ति थाए मते तमे अक्षरे अक्षरे कहबा को चाहिए मु अक्षरे अक्षरे पालन कर लेबी। हेले लता हाँ जदि तमे मते क्षमा करि देब एही मुहूर्त रे नै जीबी सही आम गजदंत राजपालक को। आउ किछि समय आमे विश्राम करी पुणी फेरी जीवा सही रंगीन रंगीन प्रेम भरा नुआ दुनिया को। आशा लता ठीक अछि। ए सबरे मु 4 दिन हेलाणी किछि खाइनी बा मोते किछि खाइबाकू दियो माँ। ए सबरे देख तू केन गाँ रू गुटा आसी चल भिकिया मांगी भिकिया मुठे दे। तबे केन गाँ रू भिकिया मांगी करे आसी छ। मोते हाँ मोते पचारलो बाबू हाँ हाँ मो प्रकृत परिचय शुणिबा बाबू। हाँ शुणी मु तम परिचय। ताहेले शुणतु बाबू कौन तू मोर प्रकृत परिचय हेउछि मो हेउछि चंपकगढ़र राजा वीरसेन। हाँ बाबू मो हेउछि सेई चंपकगढ़र राजा वीरसेन। मो झियो लता मते छाड़ी चली गला दिन ठारू सेनापति मो राज्य सिंहासन चूर करी मते राज्यरू तड़ी देले। से मु भिक मागी खाऊछि बाबू। प्रकृତରେ मोर परिचय हेउछि सेई चंपकगढ़र राजा वीरसेन। हेले ठीक है अभी के करा देख रहू छी। अपेक्षा करिबी। हाँ अपेक्षा ठीक करा। ठीक अछि बाबा हम जाई करे अपेक्षा कर।
ଆରେ ମା ତାକେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ନାଇଁ ଚିହ୍ନବା? ନା ହେଲେ ତୁମର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେ। ମା ଆପଣ କିଏ ମଉସା? ମା ମୋର ପରିଚୟ ଶୁଣିବେ ମା? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା। ଠିକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଚମ୍ପକଗଡ଼ର ରାଜା ବୀରସେନ। ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ସେଇ ଚମ୍ପକଗଡ଼ର ରାଜା ବୀରସେନ ସେଇଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ କହୁଛ? ହେଲେ ମା ସତରେ ମା ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଚମ୍ପକଗଡ଼ର ରାଜା ବୀରସେନ। ତମେ କିଏ ମା? ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଚମ୍ପକଗଡ଼ର ରାଜା ବୀରସେନଙ୍କ ଝିଅ ଲତା। ସତରେ ତୁମ ଲତା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲତା। ହେ ଭଗବାନ, ସତରେ ତମେ ମୋ ଲତା? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ତମେ ମୋ ଲତା। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଲତା। ଆରେ ବା ଲତା, ଥରେ ବାବା ବୋଲି ଭୋକଟାକୁ ଚାଲି ଆରେ ବା ପିତା। ଲତା तो पाई जे मु केते पड़ा केते नाला अतिक्रम करी से लीलामय हरिक करुणारू आज मु तोते पाइछि रे बा। हेले बा पिता एमाने किए बा? ଏମାନେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ସମୟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ ସେମାନେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ ପିତା। ସମର? ହଁ ପିତା। ହେଲେ ପିତା ସମର ବାବା, तबे प्रकृतरे समर नुह, तबे होच मो भगवान। आज तमरी पाई मो झियो लता को मु फेरी पाइछि। मोते क्षमा देव। तम पाई प्रकृतरे तबे समर नुह, मो पाई तबे भगवान। मध्यस्थ होइथिबा नाटकरे अत्यंत पिता राजा ସେଇଠି ତ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ହେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପିତା से कथा मते पचारि रे बा। ନା ए बेसा तो आज मु ए बेसा
କାହିଁକି ଧାରଣ କଲି ଶୁଣିବୁ ରେ ମା ହଁ ପିତା ଶୁଣିବୁ ହଁ ପିତା ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ମୋର ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତୋତେ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି ରେ ମା। ମୁଁ ହିଁ ପାପ କରିଥିଲି ରେ ମା। ତୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ହିଁ ପାପି। ମୁଁ ତୋତେ ନିଖୋଜ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମାନତା ପିତା ସେହି ସେନାପତି ଶେଷରେ ଭୂତି ରାଜ ସିଂହାସନ ଜୋର କରି ନେଇଗଲା। ଶେଷରେ ମୋତେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଦିନ ସେଇ ସେନାପତି ମୋ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଚୁନା କରି ଦେଇଥିଲା ପିତା। ଅରେ ମାନତା ସେହି ମୋର ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଚୁନା କରି ଦେଇଥିଲା। ପିତା ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି। ପୁଆକ ସତରେ ତୁମର ପୁଅ ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ସେଇ ସେନାପତିକୁ ମୋ ପାଦ ତଲେ ଆଣିକି ରଖି। ମାଲତା ପିତା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ ମା? ଏଇ ଯୁବକ ହଉଛି ସେଇଦିନ ମୁଁ କହିନଥିଲି ପିତା। ସେଦିନ ହଁ ପିତା ତୁ କାହା କଥା କହୁଥିଲୁ ରେ ମା? ଏଇ ଯୁବକଙ୍କ କଥା ତୁ କହୁଥିଲୁ? କହରି ମା ଏଇ ସେଇ ଯୁବକ? ହଁ ସେଇଦିନ ସେଇ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଥିଲା ଏଇ ସେଇ ଯୁବକ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ନା? ଅରେ ବା ମୋର ସେଇ ସେନାପତି କଥାରେ ପଡ଼େ ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ହେଲେ ବୀର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ଆପଣ ସେଦିନ ପରା ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାସୁରକୁ ମାରି ବହୁତ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ନା ଏଇ ସେଇ ବୀର? ହଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ମାଲତା? ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲତା ମୁଁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଜଗତରେ କେବଳ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ତମେ। ଜନ୍ମ କାଳରୁ ମୋ ପିତାମାତା ମୁହଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦେବି ମୋ ପୂଜସ୍ପଦ ପରିଚୟ। ତମେ ଯଦି କହିବ ମୋ ପରିଚୟ କହିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ନା? କାହିଁକି ନା ଆପଣ କାହିଁ ରାଜକୁମାରୀ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣବା ପୁଅ ପିତା ମାତା ନାହିଁ। ଏ ପିତା ନାହିଁ ଯୁବରାଜ, ପିତା ନାହିଁ। ତମେ ସେମିତି କଥା କହି ମୋତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନି। ପ୍ରକୃତିରେ ତମରି ପରିଚୟ? ଆପଣ ତ ମୋ ପିତା ତୁଲ୍ୟ। ହଁ ବୀର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି। କହ ବୀର।
परिचय घेन मोह मान्य हे राजन अनंत बोली मोर नाम आनंद ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ आनंद ପରିଚୟ କେନ ମୋର ମାନ୍ୟ ହେ ରାଜନ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ନାମ आनंद ସତନ କରେ ମୋ ଗ୍ରାମ ଅଟଇ ମୋ ରାଜନ ସତନ କରେ ମୋ ଗ୍ରାମ ଅଟଇ ମୋ ରାଜନ ପୂଜସ୍ପଦ ପୂଜ୍ୟ ପିତା ଏ ପିତା वीर ଯୁବରାଜ ଅଟଇ କଣ ହେ ମୋହମନ୍ୟ ପରିଚୟ ମୋର କର ଶ୍ରବଣ आलो बालता पिता हेले तांकु तो मो चिन्हि पारिली हाँ। हेले ए बालक ए बालक ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ପିତା तुमरी पुआ ହଁ ଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ अरे ଆକାଶ आकाश मो नातिया अजा थरे मो कुळकु चली आस नातिया अजा ହେଲେ ପିତା ଆମ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଚୁନା କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାନି ପିତା चलो सर्वप्रथम रे आमे तांकु खोजिबा ଠିକ ଅଛି ପିତା एई सेई दुर्गदांत सेनापति ହଁ ପିତା यांकर लागि मोर सोनार संसार चुना हे गला ହଁ ପିता মহারাজ আপন যেতেবেলে জানি সারিলে তাহলে মতে ক্ষমা করে দিয়ন্তু মহারাজ क्षमा तू क्षमार पात्र न हु राक्षस मोर सोनार संसार को चुना करि देई सारिला परे क्षमा भिक्षा करूछु एडिकी साहस हैला तोरा रे कुळंगर मोरा जु होई जा बहार एडिकी साहस हैला तोरा रे कुळंगर मोरा जु होई जा बहार अन्नते आकाश ସାଗର ବାବୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋ ପୁଅ ହୋଇଯାଉ ତାହେଲେ ଏଇ ରାକ୍ଷସକୁ ମୋ ପାଦ ତଳକୁ न जानिलु किए तोर साक्षात परमेश्वर एते निष्ठुर व्यवहार मने पांचिलु पमर মহারাজ सुनधर लेके एही पीर रे कुळंगर मोरा जु होई जा बहार মহারাজ মতে ক্ষমা করে দিন মহারাজ।
ମାଲତା ପିତା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ହଁ ହେଲେ ଏଇଆ ପାଇଁ ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ଚୁନା ହେଇଯାଇଥିଲା। ୟାକୁ କେଉଁ ଶାସ୍ତି ଦେବା? ପୂଜ୍ୟ ପିତା ୟାକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେବା ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଠୁ ଛଡ଼ାଗଲା। ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବଞ୍ଚିରାର ନାଁ ନେଇଥିବ। ଏ ମୂର୍ଖ ନିର୍ଗତ ପାବନ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମହାରାଜ। ଆଲୋ ମାଲତା କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଲୋ ମାଲତା ପିତା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସୁନାର ସଂସାର ଚୁନା ହେଇଯାଇଥିଲା ହଁ ପିତା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ରେ ମା। ମୁଁ ସେନାପତି ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ବି ପିତା ସେନାପତି ମହାରାଜ ତୁମେ ଖୁସିରେ ଆଖି ବୁଝି ଠିଆ ହୁଅ। তুমি সত কହୁଛ মহারাজ? ହଁ ପିତା ମୋ ଝିଅ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇଦେବ। ଆଖି ବୁଝି ଦିଅ। ହଁ ମହାରାଜ, ହଁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଜନ କରିବି। ପିତା ହେଲେ ମୋ ଉପହାର ତମେ ଶୁଣିବନି? ଯେତେ ଦେଇଦିଅ ମା। ଅଛି ଯେତେ ସେଇ ଉପହାରଟା ଦେଇଦିଅ। ସେଇଟା ଖୋଲିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ ବହୁତ ପିତା। ଖୁସି ହଉଛି ମୁଁ। ହଁ ପିତା ସେଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବେକରୁ କାଢିଦିଅ। ମହାରାଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଭଜନ ଗାଉଛି ମହାରାଜ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଉପହାର ଦେଉଛ ନା ଗାଓ ଗାଓ ଶୀଘ୍ର ଗାଓ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 ରାଧେ ରାଧେ ରାଧେ। ମହାରାଜ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ମହାରାଜ ମୋ ଉପହାରଟା। ମହାରାଜ ମୋ ଉପହାରଟା ଦେଲ କି ମହାରାଜ? ଦେଇଦିଅ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ମହାରାଜ। ଆରେ ଦେଖ। ଉପହାରଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଦେଖ ହେଲେ ମହାରାଜ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିବି? ଦେଖ ଏଇଥର ଦେଖିପାର। ଦେଖୁଛି ମହାରାଜ। এটা বড় কথা হি গলা মোর ভঞ্জা রাজা বলি বিরাজ করিছিলি আর রাজা ড্রেস এই লগে ছাড়ি দেই করি মোর ভঞ্জা আরে গলা যে দেখা নাই দর্শন যা বি হো সে সিনা গলা মুই তার ড্রেস সঙ্গে লগে দেখছি রাজা বলিয়া তো দেখবি যা বি হো লগে আসি। রাজা অপরাধ দিছিলি মোর ভঞ্জা সুনা ড্রেস পত্র ছাড়ি দি করে ভাগলা মুই তো রাজা এমটা অর্ডার ছাড়বি যে ফ্লাইট সমত পাকে আসবা নাই নাই রাজা তো রাজা মন্ত্রী তো মন্ত্রী মুই মন্ত্রী হলে মন্ত্রী হেবি তাকে ତମେ ବି ଉପହାର ନେବ? উপহার ହଁ কি উপহার କି ଉପହାର? ଆଖି লিব। আখি লিখেবি ହଁ ଆଖି লিবিলে ସେ ଉପହାର ଦିଆଯାଏ। আচ্ছা ହଁ ମୋ ଭଣଜା
तम भणंजा भी आखिली भी की उपहारटा नहीं कि चली गली हाँ तमें भी आखिली भी कि नब ना आखिली शीघ्र आखिली आ डेरी करनी ହଉ ଠିକ ଅଛି